News 24। এআইসিটি এনইপি 2020 বাস্তবায়নের জন্য শিল্প শিক্ষা সংযোগ আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানালো। জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 একটি দূরদর্শী উদ্যোগ যা বহুমুখী এবং বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার গঠন নিশ্চিত করতে তৈরি। তবে এর সফলতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্পনেতা এবং নীতি নির্ধারকদের যৌথ প্রয়াসের উপর নির্ভর করেছে। এর লক্ষ্য পূরণের জন্য শিল্প এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আরও শক্তিশালী সহযোগিতার প্রয়োজন। এই কথা বলেন ডক্টর বুদ্ধ চন্দ্রশেখর, চিফ কোঅর্ডিনেটর অফিসার, এআইসিটি, কলকাতায় অনুষ্ঠিত কল এডুকেশন ইস্ট সামিট 2025-এ। আজ সিএল পূর্বাঞ্চল শুরু করেছে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া ইয়াত্রা, একটি বিশেষ রাউন্ড টেবিল যেখানে শিল্প এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একত্রিত হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে শিল্পের চাহিদার জন্য মিলিয়ে ইন্টার্নশিপ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের কর্মজীবনের পথ তৈরি করা যাবে। ডক্টর চন্দ্রশেখর বলেন যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায়শই ব্যক্তিগত প্রতিযোগীকে উৎসাহিত করে, দলগত কাজের পরিবর্তে। তিনি বলেন শিক্ষাকে আরও শিল্পকেন্দ্রিক গড়ে তোলা উচিত, যাতে শিক্ষার্থীরা পেশাদার বা উদ্যোক্তা হিসেবে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। ঝুঁকি গ্রহণ, দলবদ্ধ কাজ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীলতা, সহনশীলতা এবং উদ্ভাবনী মনোভাব অর্জন করতে পারবে, যা ভারতীয় বিশ্বগুরু হওয়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ। প্রফেসর ডক্টর সমিত রায়, চেয়ারম্যান, পূর্বাঞ্চল শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন উপকমিটি এবং প্রতিষ্ঠাতা বা চ্যান্সেলর, আদমাস বিশ্ববিদ্যালয়, বলেন ভারতের উচ্চশিক্ষা একটি সংজ্ঞায়িত পরিবর্তনের সময় দাঁড়িয়েছে, যা সৃজনশীলতা, চপলতা এবং উদ্ভাবন দ্বারা চালিত। তারা বিভিন্ন পূর্বাঞ্চলকে আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাগত অগ্রগতির মডেল হিসেবে গড়ে তোলার সম্ভাবনা তুলে ধরে। নমস্কার, পজিটিভ বার্তায় আমরা পেয়ে গেছি ভাবনা চোপড়া ম্যামকে, যিনি জিন্দাল স্টেনলেসের অন্যতম কর্ণধার। मैडम, पॉजिटिव बात में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। वेल, दिस इज़ द 4th एजुकेशनल जो हो रहा है इवेंट हो रहा है CII का। व्हाट इज़ योर मैसेज टू फॉर आवर जो लिसनर्स? यस, सो देखो, एक तो आपका चैनल का नाम ही इतना अच्छा है कि पॉजिटिव बातें। आज के दिन में यूथ पे बहुत प्रेशर है। हम देखिए, हमारी जो जनरेशन है, मेरे बच्चे अब 20-21 साल के हैं, हमारी जनरेशन बोलती है कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, आजकल सब कुछ तो मिल जाता है, हमें कितना मेहनत करना पड़ रहा है। पर मेरा व्यू डिफरेंट है। आज के यूथ पे बहुत प्रेशर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, कहाँ पे मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, मैं अपने लाइफ का क्या करूँ, सोशल मीडिया मुझे कुछ और बोल रहा है। सो मेरा क्या जो एक मैसेज होगा कि थोड़ा अपने पे विश्वास कीजिए, अपनी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करिए, सबको सुनिए, पर उसको एनालाइज करके अपने लिए जो आपके लिए बेस्ट है वो कीजिए। एंड सेकंड, आई वुड से कि दूसरा, अपने स्किल अपग्रेडेशन, चाहे AI हो, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे आप वेल्डिंग सीख रहे हो, चाहे आप टीचर हैं, ऑलवेज़ आपको अपनी स्किल अपग्रेडेशन पे काम करना पड़ेगा। एंड स्किल अपग्रेडेशन इज़ नॉट जस्ट कि मैं 20 साल पे करूँ, 25 साल पे करूँ। जब तक आप रिटायर होंगे, जब तक आप मरेंगे नहीं, तब तक ही हमें, आज का ज़माना ऐसा हो गया कि आपको अपना फोकस रखना चाहिए कि स्किल अपग्रेडेशन कैसे करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। एग्जैक्टली वी नीड टू डेवलप आवर स्किल ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, अदरवाइज हम लोग एक जगह रह जाएंगे, अदरवाइज वी कैनॉट इम्प्रूव। नाउ सी लेट मी टेल यू अबाउट अस। वी पॉजिटिव बात, हम लोग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा हम लोग जोर देते हैं इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट के ऊपर, एटमॉस्फेयर। जैसे मतलब हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट आए और हम लोग उनको सहायता करें। दूसरी, हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है। त्रिपुरा में खास करके मोर देन 400 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स देयर। जैसे आपको वी हैव अ स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऑल्सो, मोर अराउंड 100। वी हैव 40 IITs with different governments, and we have a hospital. There are 2 hospitals, and सुनने में आश्चर्य लगेगा कि आज का ज़माने में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 1100 बेड विद अ मेडिकल कॉलेज, हम लोग 10 रुपीज़ फीस लेते हैं फॉर OPD। व्हाट इज़ योर व्यूज़ अबाउट दैट सर? सर, मतलब ऐसी चीज़ें ना हमें, और जैसे आपने बोला त्रिपुरा में है,
आप रीजनल लेवल पे जाके वो करते हैं। इसका मतलब एक तो आपका जो चैरिटी वगैरह है, पर आप वहाँ पे भी लाइवलीहुड दे रहे हैं, किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, किसी को अपने हॉस्पिटल में। सो आई थिंक मतलब ऐसे जो थॉट प्रोसेसेस हैं जो अपने थॉट प्रोसेस को एक्शन में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसे बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री में। सो आपका बहुत बहुत हाँ जी, ये पूरा थॉट प्रोसेस जो है, जो सोच है, ये हमारा चेयरमैन साहब डॉक्टर मल्लपीठ सर का है। सो ये जब अभी बोल रहे हैं ना, जो स्किल को डेवलपमेंट किया जाए, आई डोंट नो, आई वर्क फॉर लॉट ऑफ कंपनीज, आई वर्क फॉर यूनिलीवर, आई फॉर ABP, आई वर्क फॉर टाइटन, other companies also, but I have never seen a leader like him. Throughout the day and night, I don't know how much time he slept. Always he thinking something new, something different. Yeah, he's. And I think वो जो एक कार्डर ऑफ लीडर्स है ना, वो धीरे धीरे हमारे देश में ख़त्म होते जा रहे हैं, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वो कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, वो दूसरों के बारे में। एकदम सही बोला आपने। ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द कम्युनिटीज एंड ऑल। हमारा एक चीज़ है, हमारा एक TV चैनल है जो हम कार्ड दिया है, उसके पीछे आपको मिलेगा सब कहाँ दिखाते हैं। दिस इज अ वीकली न्यूज़पेपर फ्रॉम आवर साइड। ओके, सो it's in Bengali. It's in Bengali. What is it? Positive Barta. हाँ। So you will not find any negative news over here. Neither in our TV channel. We don't telecast any political news. Neither any जो death, जो भी झमेला, even if we don't show war also in our channel. That's very good, because क्या है, आज के दिन में आप अगले दिन सुबह उठो ना, आपको मालूम नहीं आप किसने क्या बॉम्ब कर दिया, कौन सा कंट्री किस कंट्री से फाइट कर रहा है, कौन सा देश में किसने, कौन सी औरत ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, कौन सा हस्बैंड ने अपनी औरत का मर्डर, इतना मतलब ये। एंड वो जैसे एक फीडिंग हो गया, मीडिया फ्रेंजी फीडिंग हो गया है कि मेरे पास और गंदी न्यूज़ है और ख़राब न्यूज़। पर जो आप काम कर रहे हैं कि गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस everywhere. Right, ma'am. Absolutely. My last thing to tell you. So ये जो हमारे चेयरमैन साहब को बोल रहे हैं डॉक्टर मल्लपीठ, ये हम लोग के देर है पारा सम्मान गुणी सम्मान बोल के। Let me tell you brief a bit. पारा सम्मान गुणी सम्मान is something like the people who is already got a dignified position or used to get lot of awards. We don't give them. So we will give them. जैसे एक मोहल्ला में मान लीजिए एक लड़का है, इसको हम लोग उतना फालतू लड़का ही कहते हैं, but whenever required, you'll get them. So a lady, जिसका हम लोग उतना एक कहते हैं कि हॉस्पिटल के वो सब में वो जाती है। सो वी आर एक्चुअली फाइंडिंग दोज पीपल एंड वी विल गिव देम द अवार्ड एंड टू रिकॉग्नाइज देम। व्हाट इज योर व्यूज अबाउट दिस मैम? सो सच थिंग्स, देखो जो हीरोज़ मिलते हैं ना हमें, वो ऑर्डिनरी हीरोज़ मिलते हैं। ये बहुत अवार्ड्स दे दिए हमने बड़े बड़े लेवल पे, पर हर दिन में हम जब चलते हैं, हम आपस में ही बात करते हैं ना, आज मैंने उसको देखा, वो बहुत अच्छा कर रहा था, और उसको एट अ कम्युनिटी लेवल रिकग्निशन देना और उसको क्या बोलते हैं वर्ड में सराहना कि अच्छा ऐसे और होना चाहिए। थिंक दैट रिकग्निशन। सो मैम जिंदल स्टील को इसमें मिल सकता है, साथ में हम लोग सब मिलके काम करें। श्योर, आप अप्रोच कीजिए। हम दिस थिंग, हम लोग तो अपने CSR डिपार्टमेंट में काफ़ी काम करते हैं, स्पेशली अभी हमारे जो एफर्ट्स हैं वो उड़ीसा और हरियाणा में हैं, क्योंकि हमारे प्लांट्स वहाँ पे हैं, बट वी कैन डेफिनेटली डिस्कस। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। वेलकम। বলতে একটা স্টিলও নিও, পেপারে যেটা দেবো একটা স্টিল দিও। আমরা স্যার এটা হচ্ছে পজিটিভ বার্তা। আপনি দেখুন এটা একটা উইকলি ট্যাবলেট আমাদের। পজিটিভ বার্তা একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা 5-6 ধরনের কাজ করি। প্রথমে আমরা জোর দিই স্যার ইন্ডাস্ট্রি ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্টের ওপর। এছাড়া স্যার আমাদের ওমেন এন্টারপ্রেনার আছে ত্রিপুরাতে, আমাদের প্রায় 70টা মতো স্কুল কলেজেস আছে, 2টো মেডিকেল কলেজ আছে। আমরা হেলথ, এডুকেশন, ওমেন এন্টারপ্রেনারশিপ, ট্যুরিজম এবং পরিবেশ নিয়ে কাজ করি। তো এবছর আমরা আমাদের যিনি চেয়ারম্যান আছেন ডক্টর মল্লপীঠ, তার এতে প্রায় 1 কোটি গাছ লাগাচ্ছি। আপনার মত স্যার? আমি বলবো যে ভারতবর্ষ এবং বিশেষত বাংলার সবাই ভীষণভাবে পজিটিভ একটা চিন্তাভাবনায় নিজেদের ড্রাইভ করা দরকার, কারণ আমাদের ট্যালেন্ট আছে এবং আমরা বিশ্লেষণ করি, কিন্তু সেই সাথে সাথে প্রতিটা সময়ে যদি আমরা পজিটিভ চিন্তাভাবনা করি এবং এগিয়ে যাওয়ার ভাবনা সবার মধ্যে যদি আমরা পৌঁছে দিতে পারি, তাহলে কিন্তু এই ধরনের জার্নি সফল হবে। এবং বিশেষ করে আপনি আপনাদের চেয়ারম্যানের যে কথা বললেন
তার এফোর্ট সেই রকমভাবেই কী হচ্ছে আরও আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আমি আশা রাখি যে তিনি আরও ভালো কাজ করবেন এবং আরও ভালোভাবে কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করবেন রাজ্যে এবং দেশের ক্ষেত্রে। স্যার এর প্রসঙ্গতে একটা বলে রাখি, আমরা এবার একটা সম্মান দিচ্ছি, পাড়ার সম্মান গুণী সম্মান বলে। এটা এই যেরকম ট্র্যাডিশনাল যেসব সম্মান হয় সেটা নয়। ধরুন একটি পাড়া বা একটি ক্লাব, একটি অঞ্চল, একটি ছেলে যে ভ্যাগামন বলে আমরা জানি, বা একটি মেয়ে, অথচ সমস্ত কাজে তাদেরকে পাওয়া যায়, কিন্তু তারা সেভাবে সমাজে স্বীকৃতি পায় না। তাদেরকে আমরা পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসার জন্যে আমরা একটা সম্মাননা প্রদান করছি, বিভিন্ন ক্লাবে যাচ্ছি, বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনে যাচ্ছি। আমরা আপনার এত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আপনাকেও আমরা পরবর্তীকালে অ্যাপ্রোচ করব। এ বিষয়ে যদি দু এক কথা বলেন আমাদের দর্শকদের। আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। হ্যাঁ, স্বীকৃতি যা দরকার, স্বীকৃতি সবাই পেলে পরে আরও বেশি উৎসাহিত হয়। আমি বিশেষ করে বলবো যে যারা আজকে ইয়াং জেনারেশন রয়েছে, যারা ভালো কাজ করছে, তাদেরকে সবাই স্বীকৃতি দেবেন, তাহলে তারা আরও কন্ট্রিবিউট করার উৎসাহ পাবে। ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার সময় দেওয়ার জন্যে। আমরা চলে এসেছি সিআইআই এর আয়োজিত 4th এডুকেশন সামিটে। আমরা পেয়ে গেছি আমাদের সঙ্গে ডক্টর সমিত রায়, প্রফেসর, চ্যান্সেলর, অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি এবং রাইস গ্রুপের কর্ণধার, যার হাত ধরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ নয় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বহু মানুষ যারা WBCS বা IAS IPS পরীক্ষার জন্য তৈরি হয়েছেন, তাদেরকে উনি একটা দিশা দেখিয়ে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে। স্যার, পজিটিভ বার্তা আপনাকে স্বাগত। থ্যাংক ইউ। স্যার, আপনি তো দীর্ঘদিনের এডুকেশনিস্ট এবং আপনার এটাই প্যাশন আমরা যা দেখেছি, এবং আপনাকে অনেক সোশ্যাল ওয়ার্কেও আমি দেখেছি, আপনার অ্যাক্টিভিটি এসবগুলো দেখেছি। তো এই সিআইআই এডুকেশনিস্ট সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন। আমি বলবো যে সিআইআই এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে, বিশেষতই আমাদের যেভাবে পড়াশোনার ট্রান্সফরমেশন হয়েছে। কারণ আমরা ভীষণভাবে এখন চাইছি যে ছেলেমেয়েরা স্কুল এবং কলেজ থেকে তারা ইন্ডাস্ট্রিতে কী ঘটছে, কারণ ভারতবর্ষ এখন তৃতীয় শক্তিধর দেশ হিসাবে যেভাবে বিশ্বে নিজেদেরকে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে, সেখানে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট এবং ইউটিলাইজেশন অফ দ্য হিউম্যান ক্যাপাবিলিটি ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এবং সেই দিক থেকেই আমি মনে করি যে সিআই লাস্ট প্রায় বেশ কিছু বছর ধরেই এই জার্নিটা করার চেষ্টা করছে যে হাউ দে ক্যান অ্যালাইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড এডুকেশান অ্যাট দ্য সেম টাইম, এবং সেই ক্ষেত্রে সিআইয়ের ভূমিকা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। একদম সঠিক কথা বলেছেন স্যার। দ্য রোল অফ সিআইআই এবং এডুকেশনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপোজার, বা আমাদের দেশ যাতে তৃতীয় শক্তি হিসেবে যেটা উঠে আসছে পৃথিবীর মানচিত্রে, সেখানে দাঁড়িয়ে সমিতবাবুর এই কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমরা আশা করব যে এরকম সমিতবাবুর মতো লোকজন কে আমরা আরও পাই, এরকম নট অনলি কনফারেন্স, আরও অন্যান্য কাজেও। স্যার, ধন্যবাদ। 1 মিনিট স্যার।